RJ입니다. Hola Armies, una ridícula de Jin les da la bienvenida. En el episodio anterior, los chicos escogieron el nombre BTS Indeseon para el juego que están desarrollando. 이번엔 인더섬의 로고를 만들어 보도록 하겠습니다. 야, 인더섬. Y en este episodio, el reto es crear el logo. Por lo que Namjoon comenta que Seokjin tiene una idea. 자, 우선 진영에 아이디어가 있다고 하는데 맞아요. 진영이 뭐 이제 생각해 놓은 게 있다고 하네요. Seokjin dice, la ballena en sí sería una isla. Dibujamos una ballena grande, la parte superior será la isla y mientras Seokjin explica su idea, por favor presten atención de cómo lo observa Namjoon. 고래 자체를 섬으로 만드는 겁니다. 그렇죠. 고래를 크게 해가지고 이제 윗부분을 이렇게 섬 같은 느낌으로 옛날 뭐 만화나 이런 거 보면 뭐 그런 Seokjin continúa explicando y dice, dibujaríamos a todos los miembros y podríamos dibujar un árbol. A lo que GK comenta, árbol Jung. 뭐 나무 있고 뭐 물 피어나도 되고 뭐 이런 느낌으로 가면 어떨지 생각만 해봤어. Y es que para los que no lo sepan, Namu en coreano significa árbol. 僕はナムです。ナムは韓国語で木ですね。ナム2つ。 Hobby realiza una pose y comenta, ¿podrías dibujarme así? Provocando una dulce risa en Seokjin. Entonces Namjoon toca el hombro de Seokjin y le dice, Hyun, tú creaste la marca que se llama Core. 그건 이제 본인이 하시면 되고 아 형 진짜 형이 만든 그 상표가 그 코레잖아요. 아, 그렇죠. 코레. Pero Seokjin dice que no tiene una marca y Namjoon aclara, no la marca, sino el logo que tú dibujaste y agrega, el nombre de la isla es Core. 상표까지는 없어요. 아니, 상표가 아니고 형이 그때 만든 로고 있었잖아요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 섬 이름이 코레인 거예요. Seokjin está de acuerdo y repite, el nombre de la isla es Core. Y Namjoon menciona además que si agregas la a Core sería Corea. Y díganme por favor que no fui la única que los vio una vez más en su propio mundo mientras platicaban. 코레에다 A만 붙이면 코레아 아닙니까? 우리 한국에서 태어났잖아요. 그렇죠. Namjoon retoma la idea y comenta, encima de la ballena es la isla y nosotros estamos encima de la isla. Y repite, fue idea de Jin. 자, 그래서 이 고래 이제 위에 섬이 있고 그 섬에서 우리가 있는 이제 그런 모습이 어떨까라는 게 사실 형의 아이디어. Todos se muestran de acuerdo por lo que Namjoon comenta. Sigamos entonces con la idea de Jin, Core. 난 괜찮은 것 같아. 어떻게 생각하세요? 괜찮은 것 같은데? 그 진영 아이디어로 한번 가보시죠. 네. Ya tenemos un video en este canal donde hablo acerca de Core. Pero para darles algo de contexto, Core es una ballena que dibujó Seokjin y que tiene un gran significado para él. 코레 끝났다니까 귀엽지? 코레 괜찮아, 코레. Tanto que en una ocasión le regaló a Namjoon un llavero hecho por sus manos de Core. 야, 예, 오. 그래. 저는 진영의 선물이 헛되게 이거 되지. 굉장히 의미가 있어요. 그래, 남자 그게 정성 가득한 거라니까. 이건 인정입니다. 오케이. Los chicos reciben ayuda para iniciar el dibujo, pero Seokjin rápidamente indica que no es lo que tenía en mente. 섬까지. 자, 시작했어요. 오, 야. 이러면 안 되는데?
이러면 안 되는데? Y presten atención porque Hobby dice que pueden dibujar la isla encima y ya. Pero Namjoon aclara, quería que la ballena estuviera abajo y dibujar arriba una isla grande. Y Seokjin comenta, yo también. Nuestro Namjoon mostrando el poder de su telepatía. 아니야, 저 위에 이제 섬 그리면 되잖아. 아니 근데 나는 이제 그 사실 고래가 떠받치고 있고 그 위에 섬을 크게 그릴 줄 알았는데. 그렇지, 나도 그럴 줄 아니야, 알았거든. 이걸로 하면 되지. El ayudante continúa, pero Seokjin lo detiene porque no debe salir agua de la ballena. Y Namjoon comenta, ya no debemos llamarlo. Todos estallan en risas y Seokjin dice, es muy diferente de lo que tenía en mente. 잠깐 거기 물 나오면 안 되는데? 잠깐만. 야 이제 더 이상 쓰면 안 되겠다. 야 이제 쓰면 안 돼 이제. 내가 생각한 거랑 너무 다른데? 잠깐만. Aún así, los chicos tratan de dibujar la idea de Seokjin en la enorme ballena, con muchas dificultades porque tienen un tiempo limitado. Pero en el proceso, nuestro precioso Namjoon bromean y ríen divertidos. 나 진짜 물은 상상도 못했어. 고래 한 대 맞은 거 같은데? 인간 2개만한 크기의 모닥불이야. 야, 다 저기 모여 있냐 우리는. Y no puedo dejar de mencionar la total ausencia de espacio personal entre nuestro precioso Namjoon. 다음 누구야? 나 태양 뭐 해야 돼요? 형아 뭐라도 해 그냥. 우리가 생각한 틀은 다 나오긴 했어. Y en el turno de Namjoon decide escribir la palabra core, pero GK le dice que agregue la A, y este lo hace, por lo que Seokjin estalla en risas. 코레. A는? 아니야, 그럼 코리아 되잖아. Y también cuando Namjoon agrega la carpa, nuestro precioso Seokjin no puede contener su risa. 뭘 디벨롭한 거야, 그러니까? 오케이 명함 디벨롭 할게요. 갑자기 형 거기 YouTube no te notifica mis videos. Puede ser que al no dejar un me gusta o comentario le dices a YouTube que no te interesa mi contenido. Así que este es tu momento para apoyar al canal con una manito arriba. Y recuerda que si tu comentario tiene mayor cantidad de me gusta, será leído en el próximo video. El resultado no es el esperado, por lo que deciden comenzar de nuevo. Y tenemos a nuestro precioso Namjoon explicando cómo debe ser la ballena. 이 눈이 물 요입 시점에 있어야 돼. 아니 내가 바다가 이렇게 포함이 되는 게 이게 귀여워. 땅이 이만하게 있고 돌에 요만하게 있어야 돼. 그치. Entonces GK inicia el dibujo, pero Seokjin empieza a tener dudas. Y Namjoon, cómplice, observa a Seokjin y no puede contener su risa. Mientras que Seokjin comenta que eso no es lo que pensó. 잠깐만 저거 아닌데? 아니 기다려봐. 내가 구상한 게 아닌데 저거. 아니야, 기다려봐. 믿어. Pero en realidad el dibujo de GK está mucho más cerca a lo que quería nuestro Worldwide Handsome. Y en su turno dibuja un árbol que provoca la risa de Namjoon y por consecuencia también la suya. 구름에다가. 구름으로 인도 그리고 싶어 그래요. 어우 씨. 와. Llega el turno de Namjoon y le toca completar la frase indecisión. Entonces Seokjin dice que lindo y después agrega Namjoon dibuja a las personas. 그렇지 귀엽다. 됐다. 됐다. 좋잖아 이렇게 하면. 남자 사람 그려줘 사람. Y aunque este dibujo provocó muchas risas, el resultado final es realmente espectacular, con la imponente ballena core y el majestuoso árbol que para mí representa a Namjoon. Y por supuesto nuestros niños hermosos. 자. 저 하트는.
Y antes de despedirse, Namjoon dice una vez más, el logo fue idea de Jin Hyun. A lo que Seokjin comenta que tienen mucha relación con la ballena. Por eso la base fundamental es la ballena que los lleva en su espalda. 우리 로고에 담긴 의미, 우리 진영이 또 아이디어 창조하셨기 때문에 고래에 관련된 것들이 많지 않습니까? 그래서 저희를 이렇게 태우고 다니는 고래를 일단 가장 기본적인 베이스로 이렇게. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a Namjoon haciendo un lindo baile dirigiéndose a Seokjin. Y no sé ustedes, pero para mí Seokjin lo ve de reojo porque voltea ligeramente y ríe divertido. 한번 섬을 타볼 거야. Y el comentario destacado del video anterior nos dice: Namjoon, mi lugar seguro y feliz. ¿Cómo evitar que se derrita el corazón si son tan lindos juntos? Están tan compenetrados que se les olvida que no están solos. En otras palabras, el Namjoon en su propio mundo. Muchas gracias por tu comentario. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjoon. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.